ये दोस्तों हमें लेके आए यहाँ पे ऑलिव ऑयल बनता है। पूरा किस्सा सुना दिया उसने, अभी दिखाने लेके आए हैं। मैं ये कैमरा दूसरे साइड पे करता हूँ। ये जी इनका साइन है, ट्रेडमार्क। ये जी देखें जी, ऑलिव ऑयल मिल। Ой, мыло. И он просто хочет вначале, прежде чем начать экскурсию, показать вам, какое у него на самом деле масло. Мыло. Он просто взял воду. ये अब तरीका दिखा रखे हैं कैसे करते हैं। Свою мохнатую шкурочку намылил. And olive oil, so no glycerin. Это не глицерин. Можете посмотреть, это масло. And Поэтому no foam, it's cream. не получается пена, а получается чистое как And крем. olive oil is benefits on the skin. Это мыло с маслом, которое очень хорошо делает для кожи. And no hair. Now quickly under the skin olive oil. Да, надо потихонечку, не надо, а это надо быстренько вот так вот намазать. И And вот, 1 minute afterwards, it's да, very. и через 20 минут еще раз. And after all day. Делать каждый день. Подождите, мы Ellen, сейчас еще потом будем Ellen, покупать. there are 10 tons olives massage 20. Вы можете Минус. туда посмотреть. And here my factory olive oil press, olive oil mill. You know, and November, December, January, all people, all families for olive trees. Okay, and here was. And after here, zero, and after olives are broken. Сега, And Don't Grigori. ecco migliaia. Вот здесь, представляете? Papà resterà patrimonio, è una clip. Resterà patrimonio avvocato. Small, and after this И separation, начинается самое главное сепарирование, то есть экстрагирование, отделение воды и масла от вот этой всей массы, которая тоже потом идет, ничего в оливке не пропадает. Я вам уже говорила, начиная от дерева и заканчивая всем. Вся оливка считается and this is, I have two. сепаратор типа наши сепараторы, которые мы молоко перегоняем. Та же самая идея. Two machine, new technology, 2.5 ton, 5 ton 1 hour, and this is 7,000 tons, and olive oil up, okay? 7000 до оборотов и вода, Water а down, вода получается вниз. yes, and olive core down. И у него Olive core with water, this house, my вода building, туда вливается, and а olive здесь oil there. остается маслица, и оно... And after, Вот, видите, сепаратор, after точно clean такой up- же, как у нас clean up, молоко. three new machine. Вот And, сейчас он вам покажет. and
you have 3 minutes. Yes, Okay. yes, yes. Okay. Εδώ, Вот, смотрите. εδώ είναι, one moment, ο 142. Фига. Yeah. Я спрашивала, 5 литров. Here you see pasta, black olives. Смотрите, у него как бы там и черная, и желтая оливки. То есть как бы он тут показывает, как он на самом деле все делает. То есть как получилось. Вообще считается, чем больше зеленой оливки, тем оно более полезное. And, Естественное число, которое они прописаны, оно всегда ниже. And here you see washed olives. Видите, вот она и черная, и та зеленая, и это. Вот. Ну, это какой-то снят, когда, наверное, уже конец сезона. Ну, а когда они начинают, то зеленая оливка больше всего. And one moment, carton practice. Он хозяин, его зовут Афанасий. Он сам и хозяин, и сам и работает, и сам нас будет угощать, и сам нам будет и продавать. Вот. Поэтому базар. Иногда ему помогает жена, иногда у него 2 помощника. Это- Но сейчас нету много людей, поэтому их больше. And then here, final cleaning, add olive oil, only water from tracking, no chemical, nothing chemical. У него здесь, вот в окрестностях Лукраки, ничего не добавляется химического, запрещено. Поэтому только последняя фракция, вода и крем, еще не масло, а крем оливковый. И вода вот уходит. And this is water, it's clean. Видите, какая чистая вода получается в конце, Это. которая уходит. And one moment. Проверенные, которые но еще не фильтрованные. Греки сами любят не фильтрованные. Но для нас, конечно же, они фильтруют, чтобы внешний вид у него был, ну еще вниз, чтобы потом у нас с вами не западало осадок. Не купили масло, а через 5 месяцев, если оно настоит. Пахнет одинаково. Что фильтрованное, что не фильтрованное. Другой запах. Нет, здесь немножко оливки. Ellen, one olive oil is very, very good. 3 points. 1 point aroma. No aroma, no good. 3, которые, пункта, по которым вы определяете качество. Первый – запах. Если есть запах, такой запах, это… All olive oil in supermarket, Вот сейчас про супермаркет вам говорят. all is mixed. Есть, ну это я вам уже говорила, что все масло, которое в супермаркетах, там написано, что оно собрано в Евросоюзе. Никто не гарантирует, что это масло вот этой провинции. Здесь конкретно масло вот. Видите, все одной провинции, и все по-русски вам написано. Вот. And olive oil, Ellen, it's pharmacy. Okay, then you know. Второе, которое он сказал, что я вам сейчас сказала, что это одно, ну мы уже это говорили, но ничего страшного. И третье. In Greece, all peoples in Europe, in Italy, in Hispania, all peoples with breakfast, with 10 or 5, 10 grams oil, drink. Южная Европа, каждое утро очень много людей Αυτό είναι a lot of energy, yes. пьют утречком маслица. Считают это и для энергии, для здоровья, для пищеварительного, пожалуйста, для пищеварительного тракта. Но нам сейчас дадут попробовать, сейчас, когда все закончим. Вот здесь оливки, которые они, это вот варенье, которое они делают, это все из оливки совершенно. And olive oil, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए. Кто or хочет, three. Олечка? Почему? Потому что очень жирно.
Мы сейчас столько энергии потратим на озере. Давайте. Two drops every night before sleep. Here and here and here. Каждый день. Только вот масло экстравержине. Каждый вечер, перед тем, как ложитесь спать, вот чуть-чуть здесь себе можно помазать. Еще где? Very Здесь. Very. Да, здесь. Ну, если до нас дойдет очередь. Ну там, где вы хотите, чтобы кожа оставалась гладкой и упругой. Не обязательно здесь. Here. Еще кто, пожалуйста. Thank you. And ये कहता है ये बिल्कुल जो ओरिजिनल होता है ना ये वही मसला है वही ऑलिव ऑयल है इसमें कुछ भी शामिल नहीं होता कुछ भी नहीं और कहता है जो सुपर मार्केट में मिलता है वो हमेशा मिक्सचर होता है तो ये अभी ट्राई करने के लिए दिए कहते हैं ये ट्राई करो कि यूरोप में सारे लोग इसको सुबह 5 ग्राम ऑलिव ऑयल पीते हैं देखते हैं कैसा है ये अजीब किस्म की स्मेल है यार and per ancora a lot of per ancora. Oh, look at and aroma. क्लास यार ज़बरदस्त टेस्ट है इसका तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो जो हम घरों में यूज़ करते हैं सुपर मार्केटों में ख़रीदते हैं और ये वाला क्या बात है अच्छा ये जो बंदा है ना ये इसका मालिक भी है जाता हूँ कुछ और ट्राई करता हूँ देखता है क्या है उनके पास Андрей? Андрей? Можешь, пожалуйста, сюда? For pizza, for chureki. ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार много не надо Попробовать. Это растение, которое мастика, не растет нигде, только на одном единственном острове. И когда приходит позднее лето, она замерзает. Как не алкоголь? Алкоголь. For me is better. Как ликерчик. Мастика ये ड्राइड ग्रेप है Очень хорошо для диджестионы. То есть поели, и когда вы выпили, организм правильно переваривает пищу. Только она должна быть холодной. Вот видите, она холодная. Попробуйте, кто хочет. यहाँ पे तो ये पीना पिलाना भी शुरू हो गए हैं А это они сами делают очень сладкий. А он и должен быть сладким. Это же ये क्या है Орегано это для салата. ओह ये तो क्लास Muito obrigado. ये कोई इनका जंगली जड़ी बूटी है कहते हैं खाने में यूज होता है अच्छा ओरेगानो है ये बेचने के लिए रखा हुआ है अभी उसने वो चेक करवाया था विथ गार्लिक ओरेगानो असल में ये चीज़ें जो होती हैं ना ये फिर आपको दुकानों में नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे ये फैक्ट्री है इसकी सब ये एक ही किस्म है यहाँ पे और तो मुझे नज़र नहीं आ रहे सब के सब ओरेगानो के साथ है That's all with oregano? Yes. Nothing This else? is all oregano, thyme, garlic, raula. What about these? Yes, the olive oil. So, that before 1050 comes out olive oil with hand, and after with animals, and after the press, now separation. yeah. New technology from Germany. 1 hour, 5 ton. 5 ton, 1 hour. 5 ton. And working all day, 21, 22 hours. All day. 2 months, 2.5 months. And finished season, all hospital. Yes, and all on Yeah. and
and all day, no the church. Uh-huh. No, all it's bam, bam. Yeah, and they work non-stop. Yes, no, non-stop. Spiro έχουμε και φάκη, είναι. ये जी साबुन है, ऑलिव से बना हुआ है। ये क्या है? ये विटामिन सी, पता नहीं क्या है, ये तो खाली लग रहा है। तो ये भी, ओ क्या क्या स्मेल आ रही है यार इनसे। Классно пахнет, правда? Да. क्या बात है यार। Оно еще живое, мягкое, потому что свежее. Лавандами. Это оно потому что свежее еще. लगता है कुछ लेना पड़ेगा यहाँ से। And Felix John, all I and my brother and 10 people in Tarahora working, all for hospital. Yes. Это типа после 2 месяцев работы, понимаешь, мы все в больницах лежим. После 2 месяцев работы, типа такая тяжелая работа, что мы потом в больнице попадаем. Все. Thank you. Thank you. You have a bread there? स्पेशल कहता है इधर आओ मैं तुम्हें ये खिलाता हूँ। Миша, ты нюхал вот это? А? Ты вот это нюхал? Что такое? Ну, оливка, это вот для розмарина. Thank you. Скажи весь. Я просто вот от этого я бы нюхал. Надо купить его. Вы нюхали вот это, нет? Я не знаю. Офигеть просто. Thank you. Офигеть. Thank you very much. А всего лишь розмарин и чеснок. А как пахнет, просто двинуться мозга не может. क्या बात है। देख, यहाँ पे इनकी मेरे ख्याल में वो शॉप टाइप बनी हुई है, ओपन एवरी डे 9 till 5। ये जी शॉप है इनकी। अब इसमें आपको सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा। क्या बात है यार। जितनी भी प्रोडक्ट इस मैगजीन में सब के सब ऑलिव ऑयल है। ये साबुन पड़े हुए हैं, ये जंगल में जो जड़ी बूटियां होती हैं, रेगानो और पता नहीं क्या क्या। ये भी सारे साबुन ही हैं। You snooze, you lose. अच्छा, कीमतें भी नॉर्मल है, मुझे तो इतनी बुरी नहीं लग रही। ये देखिए जी, ये 1 लीटर है 8 यूरो का है, ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल। ये क्या है? ये स्प्रे टाइप चीज़ है, स्प्रे है। Я не могу подбежать, And this. Тоже, кстати, видишь, Нет, мама, я тебе это набрала. и пасту. ये जी यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। Давай быстрее деньги, потому что они... ये देखें जी, छोटी सी दुकान बनाई है, तकरीबन हर बंदे ने 4-4, 5-5 बोतलें ली हैं। मैं ज़रा बाहर जाता हूँ और ये और भी लेके आया है। कहते कम थी तो कहते बगैर स्टिकर के हैं मेरे पास। तो लोगों ने कहा कि नो प्रॉब्लम, ले आओ बगैर स्टिकर के। हमें स्टिकर से क्या लेना देना। तो देखिए दोस्तों, इस ऑलिव ऑयल के मिल ने कितना ज़बरदस्त बिजनेस सेट किया है। यहाँ पे टूरिस्ट ग्रुप आते हैं, वो उनको थोड़ा सा दिखाता है कि कैसे बनता है।
फिर अपना जितना भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ही डायरेक्ट बेच देता है। और कह रहा था कि 2-3 महीनों का जो सीज़न होता है, कहते हैं मेरे जितने भी रिश्तेदार या घर वाले जो भी हैं ना, वो कहते हैं 3 महीने बाद हम सारे के सारे हॉस्पिटल में होते हैं। कहते हैं ये इतना सख्त काम है, क्योंकि देखें मैं दिखाता हूँ, सारा ऑलिव ऑयल इन पहाड़ों से इकट्ठा किया गया है। और वो कह रहा था कि इसको हम मतलब है कि मैकेनिकल तरीके से नहीं करते, हाथों से करना पड़ता है, वरना फिर वो क्वालिटी गिर जाती है ऑलिव ऑयल की। तो कहता है फिर ये 2-3 महीने के बाद हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि पहाड़ों पे हम घूमते रहते हैं और ऑलिव इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन वो जो औरत है जो कि हमारी जो बताती रहती है सब कुछ, वो कह रही है कि ये बंदा बिलियनियर है, अंदाज़ा लगाए। तो ये आसपास के बहुत ज़्यादा पहाड़ है, ये सारा मेरे ख्याल में यही करता रहता है। ये जी हमारा ड्राइवर। अच्छी लोकेशन है, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं और आज मौसम भी इतना बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में 37-38 है इस वक्त। साइड पे कोई लेक है, देखें जी घर ये पहाड़ों पे बने हुए हैं। और लुतराकी शहर से फासला भी इतना ज़्यादा नहीं है, करीब ही है। ये जी कोई सुपर मार्केट है यहाँ पे छोटी सी। मैं जल्दी से यहाँ से पानी खरीदता हूँ।
मैं बंद करता हूँ 1 सेकंड के लिए। है ना, सारा फ्रूट सब्जियां पड़ी हुई है यहाँ पर। 1 सेकंड, जाता हूँ अपने बस की तरफ दोबारा। तो ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आई है। Yes. Aí, Yes, yeah. Or- Παναγιώτη, Κατσιέντε, one. Okay. Δεν μου τη δίνεις σε μένα αυτή. Τη θέλεις? Ναι. Ναι. Thank you very much, Afanasyev. Thank you, sir. Thank So you. nice Good of you. luck, So nice of you. And come back holidays in We Utrecht. will definitely. You got a lovely, lovely place. Thank you very Yeah. much. Thank you very Yeah, much. and lovely shop. Good Thank luck. you. Everything is very, very tasty. And the gift. No, that's okay. Sorry. One olive oil shop. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Have a good day. God bless you. Bye bye. Bye bye. चले जी, इनसे तो सलाम दुआ हो गई है, अब चलते हैं। वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए था ना इनका। Автобусом все будем выходить на взвешивание, заходить после